पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम अपने मेंबर्स का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। उसके साथ साथ मुझे लगता है ये शुक्रगुज़ारी बहुत कम पड़ेगी अगर मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी सोपोर की उनका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। ए हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू होल मीडिया फ्रेटर्निटी जो इस वक्त आ गई है सोपोर की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मुझ पर एक ज़िम्मेदारी आयद की गई है जो हमने ट्रेडर्स फेडरेशन एडहॉक परसों तश्कील दी रिवर रेस्टोरेंट में। उसी के हवाले से मुझे एज ए स्पोक्स पर्सन ट्रेडर्स फेडरेशन एडहॉक सोपोर के ज़िम्मेदारी दी गई है और उसी ज़िम्मेदारी की लेते हुए मैं आज आपके सामने आया हूँ मुखातिब होने के लिए। तो इसके मज़ीद जो भी मुझे लगता है बात करनी है हमें ट्रेडर्स के हवाले से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जनरल सेक्रेटरी जो नॉमिनेटेड हैं एडहॉक ट्रेडर्स फेडरेशन के रईस अहमद कोलू साहब, उनसे इस्तिदा है कि वो अपने ख़यालातों से ट्रेडर्स फेडरेशन और ट्रेडर्स को आगाह करें। ओवर टू रईस अहमद कोलू साहब। शुक्रिया इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो ट्रेडर्स फेडरेशन एडहॉक बॉडी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, हमारा ये मकसद है कि आम ताजरों तक कुछ बातें ट्रेडर्स फेडरेशन के हवाले से पहुंचाई जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेडर्स फेडरेशन हमारे असलाफ ने हमारे एक ताजरों को विरसे में एक तंजीम दे दी है और इसके साथ ही उन्होंने एक आइन भी दे दिया है ट्रेडर्स फेडरेशन के लिए। आज तक पिछले तकरीबन 40 साल से जो ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर में आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एक आइन के इर्द गिर्द घूमती है। यही आइन आपको, हम सब ताजरों को ये हक देता है कि हम अपना एक नुमाइंदा चुनें जिसे हम उर्फ़ आम में सदर कहते हैं। और सदर के चुनने के जो लवाजमात होते हैं वो आपको पता है कि एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन के ज़रिए जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं और वो ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट नामजद होता है। आपको याद होगा कि 30 जुलाई 2022 में ऐसा एक प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस के मुताबिक एक हमारे यहाँ पे नुमाइंदा चुने गए ट्रेडर्स फेडरेशन के। लेकिन आपको इससे पहले कि मैं कुछ और बात कहूँ, आइन का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइन के हवाले से जब हम बात करते हैं ट्रेडर्स फेडरेशन की, जो भी मुंतखब सदर होता है वो तब तक मुंतखब होता है जब तक एक टर्म उसके लिए फ़िक्स की गई है जो 3 साल की टर्म होती है। लेकिन जब वो मुंतखब होता है उसके मुंतखब होने के बाद वो मुख्तलिफ़ कमेटियाँ, जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव फोरम तश्कील दे देता है। ये सब कमेटियाँ तश्कील देने के बाद उसके जितने भी इख्तियारात होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हर शोबा अपने अपने इख्तियारात में खुद मुख्तार होता है। और सबसे जो ज़रूरी बात इसमें होती है, जो सबसे पावरफुल इसमें होता है, वो हम सब आम ताजर होते हैं जिसे ट्रेडर्स फेडरेशन की ज़बान में जनरल काउंसिल कहते हैं। और यही जनरल काउंसिल सब से बालातर तस्वर की जाती है। अगर आपको किसी हवाले से भी ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट का अदम एतमाद करना हो तो उसके लिए खुद मुख्तार सिर्फ जनरल काउंसिल ही होती है। और जितने भी फैसले जात होते हैं ट्रेडर्स फेडरेशन में, बेशक वो वर्किंग कमेटी में प्रपोज़ल बनता है उसका, लेकिन हतमी शक्ल जो होती है और वो सिर्फ जनरल काउंसिल ही दे देती है। उसकी मंजूरी या नामंजूरी सिर्फ जनरल काउंसिल ही दे देती है। आज की मीटिंग में, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो मुंतखब सदर 2022 में हुए थे, उन्होंने सदारती ओहदा संभालने के बाद कुछ ऐसे इक़दामात किए जो ट्रेडर्स फेडरेशन के आइन के बिल्कुल गैर मुतरादिफ थे। लेकिन 1.5 साल तक वो ऐसे ही गैर आइनी इक़दामात उठाते रहे। हमने उनसे वक्तन फ़ौक़तन इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने आमिराना तर्ज़ अमल के हिसाब से हर बात का मनफी जवाब दे दिया। बोला कि नहीं, मेरी मर्ज़ी, मैं जो कुछ करूँगा वो होगा। आखिरकार कुछ महीने पहले उन्होंने जनरल काउंसिल को ही तहलील कर दिया। जनरल काउंसिल ट्रेडर्स फेडरेशन का ढांचा होता है जो
اور یہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس ڈھانچے کی جو چھت ہوتی ہے وہ صدر موصوف ہوتے ہیں. جب ڈھانچے کو ہی تحلیل کیا گیا تو ٹریڈرز فیڈریشن کے آئین کے مطابق جو چھت ہے وہ خود بخود گر جاتی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، آئین کی دفعہ 9 شک 7 میں اس کا بالکل ڈیٹیل لکھا گیا ہے. اور جب یہ چھت گر جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم سب بے گھر ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی منتظم نہیں رہتا، کوئی ہمارا صدر نہیں رہتا. اس کے بعد آئین کی روح سے ہی سارے جو اختیارات ہیں وہ جنرل کونسل کو تفویض کیے جاتے ہیں آئین کے حساب سے. اور جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بار جنرل کونسل کے ممبران کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ریور ایج میں، اور وہاں پہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک ایڈ ہاک باڈی تشکیل دی جائے جو بالکل آئین کے حدود کے اندر دی گئی ہے. یہاں پہ بیٹھے ممبران آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایڈ ہاک باڈی کے ممبران ہیں جو اس سے پہلے جنرل کونسل کے ممبران تھے. تو ایڈ ہاک باڈی تشکیل دی گئی ہے. آپ تاجران سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد انتخابات ہونے تک یہی ایڈ ہاک باڈی تمام جملہ امورات جو ٹریڈرز فیڈریشن کے ہیں وہ دیکھا کرے گی. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایڈ ہاک باڈی ہے یہ کوئی پرلل ٹریڈرز فیڈریشن نہیں ہے. آپ سب اس بات کو غور سے سنیے. یہ کوئی پرلل ٹریڈرز فیڈریشن نہیں ہے. حقیقت میں یہی ایک ٹریڈرز فیڈریشن جو آئینی صورتحال اختیار کر چکی ہے اور جسے ہم ایڈ ہاک ٹریڈرز فیڈریشن کہتے ہیں. ایڈ ہاک ٹریڈرز فیڈریشن کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ انتخابات کرائے تاکہ نو منتخب صدر جو ہے وہ فیڈریشن کے جو تنظیمی امورات ہیں ان کو احسن طریقے سے چلائے. سوپور کے تاجروں نے یہ پہل کی ہے. اب ہم آپ کے پاس آئیں گے. جو انتخابات کا جو عمل شروع ہو چکا ہے اب آپ کے پاس ہم لوگ آئیں گے ممبرشپ لینے کے لیے. ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ممبرشپ آپ سے 50 روپے کی عوض لے لی جائے، اور اگر بہت ضروری ہوا، اور بھی تاجروں کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بینک کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں اور سرٹیفکیٹس کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ایڈ ہاک باڈی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی اجرا کرے گی جو 200 روپے کے عوض آپ کو دے دی جائے گی. آئی کارڈ اور سرٹیفکیٹ ہم کوشش کریں گے کہ تاجروں تک ٹریڈرز فیڈریشن کا جو آئین ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن تھوڑا اس میں پروسیس لمبا ہے کیونکہ اس کو کافی تقریباً 1,500 2,000 کاپیاں چھپانی پڑیں گی، اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی تاجر آئین کی کاپی چاہتا ہو تو فی الحال ہم انہیں ایک فوٹو اسٹیٹ کے طور پہ ایک کاپی دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈیمانڈ پہ. رئیس صاحب، اگر دیکھا جائے کہ جو ابھی کا جو ٹریڈ ہے یہاں پہ الیکٹڈ ٹریڈ جو 2022 میں بنا ہے، کیا وجوہات رہی کہ آپ لوگوں نے ان سے کنارہ کشی کیا؟ جی میں نے آپ کو اس بارے میں پہلے ہی بولا کہ ڈیٹیل بولا کہ کیا وجہ ہوا. جیسے میں نے ابھی جنرل کونسل کو ایک ڈھانچے کی بات بتائی اور اس پہ چھت جو ہے وہ چھت گر چکی ہے، اور اس کے بعد اس بارے میں جو بھی ڈیٹیل بات ہوگی وہ ہمارے حاجی مظفر احمد شاہ صاحب ہے جو بہت ہی ایک ریپیوٹڈ تاجر ہے ہمارے سوپور کے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پچھلے ٹریڈرز فیڈریشن کے الیکشن بورڈ تھے اس کے سرپرست بھی تھے، تو ان کی دیکھ ریکھ میں ہی جو انتخابات ہوئے تھے 2022 میں وہ کرائے گئے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ آپ ان سے سنیے گا. مظفر شاہ صاحب ہیں دبے پاؤں کی کوئی چاک نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی کچھ خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. پہلے میں ایک بات آپ سے باور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹریڈ جس کا پریزیڈنٹ ارشاد احمد ڈگا، سیکٹری رئیس احمد کلو ہے، اس ٹریڈ جو یہ ایڈ ہاک ٹریڈ ہے جو اس وقت اشرف صاحب کے ہاتھوں میں ٹریڈ ہے، اس میں اور اس میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، مگر ٹریڈرز فیڈریشن ایک ہے. اس میں کوئی دوسری ٹریڈرز فیڈریشن نہیں ہے. ہم کہیں پر الیکشن کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ محمد اشرف گناہی صاحب نے الیکشن نہیں جیتا ہے
वो इलेक्शन जीत कर प्रेसिडेंट बन के आए हुए हैं। ये मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि मोहम्मद अशरफ गनाई जो हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर, उन्होंने हमारी इन लोगों की कुछ बातों से इनराफ किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग ट्रेडर्स फेडरेशन के, आप मेरी बात अच्छी तरह से सुन ले और समझ भी लें, हमारे बहुत से मेंबर जो इस वक्त अशरफ साहब के उस ट्रेड में हैं, जो जीएस ट्रेडर्स हैं, वो इसको इस बात की समझाने की बेहद कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन है ट्रेडर्स फेडरेशन का, उसकी तौहीन की है, वो इसको वहाँ पर समझे। मैं बोल रहा हूँ जो लोग उसके साथ इस वक्त चल रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो इसको समझा रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को मान लें, क्योंकि आपकी खुदगर्जी आपके अक्ल पर मुसलत हुई है, और जब खुदगर्जी अक्ल पर मुसलत हो जाती है तो अक्ल फौत हो जाती है। इसलिए वो लोग उसको समझाने की बेहद कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उनकी बात उसकी समझ में आ गई, उसने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया, तो वो सोपोर के ट्रेडर्स के सामने आ जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है, फिर हम इलेक्शन साथ साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने आइन की तौहीन की है। ऐसे ज़ाती तौर पर मैं मोहम्मद अशरफ साहब की बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि वो ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर बहुत टाइम तक रहे हैं। बंद कमरों की दास्तान में इस वक्त आपको नहीं सुना होगा कि बंद कमरों में क्या हुआ है। बंद कमरों में बहुत से मामलात हो गए हैं। लेकिन मेरी कुछ गुजारिशात हैं, मेरी कुछ रिक्वेस्ट्स हैं, जो मैं मोहम्मद अशरफ गनाई को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। मेरा मामला यही है, जब यहाँ से गुलाम नबी खान मरहूम इस दुनिया से चले गए, तो इस वक्त यहाँ पर सोपोर में एक खला पैदा हो गया। तो उस वक्त सोपोर के जीएस ट्रेडर्स आ गए, तिजारत वाले आ गए, उन्होंने सारे ट्रेडरों को एक जमा करके इस बात पर 2-3 बंदे थे जिनको प्रेसिडेंट की सलाहियत थी, उनको सामने लाना था। लेकिन कुछ लोगों ने यह फैसला ले लिया है कि हम मोहम्मद अशरफ गनाई को ही सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन के लिए नामजद सदर का इख्तियार दे देते हैं। इसमें से ये अशरफ साहब गनाई की उस वक्त उनकी वो इज़्ज़त थी, उनका वो रुतबा था कि उन लोगों ने उसको ट्रेडर्स फेडरेशन सुपुर्द कर दी। इधर से मेरे कुछ सवालात उठते हैं। मोहम्मद अशरफ गनाई को जब इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई, तो उसका फ़र्ज़ था उस वक्त कि सोपोर के सब लोगों को मिलजुल कर, सोपोर के ट्रेडर फेडरेशन को मिलजुल कर एक करें और उनका काम आगे देखें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ मिलाए जुड़ाए। यही ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट का काम होता है। लेकिन 3-4 महीने के बाद ही सोपोर में एक और ग्रुप मोहम्मद अशरफ गनाई के पैरेलल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये नामजद है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये इस वक्त भी आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, हमें जो इसका तरीक़ार है एज ए ट्रेडर्स फेडरेशन वो ठीक नहीं है। यहाँ पर मेरी एक क्वेश्चन मोहम्मद अशरफ गनाई एज ए ज़ाती मैं उसे करना चाहता हूँ। एक बाज़मीर आदमी है वो, एक इज़्ज़तदार आदमी है वो, एक समझदार आदमी है। क्या वो उस वक्त अपने ज़मीर की बात सुनकर ये नहीं कर सकते थे कि इस्तीफ़ा देते तो उसी वक्त इलेक्शन हो जाता, दूसरा ग्रुप क़याम ही नहीं आ जाता? लेकिन 4.5 साल तक लोगों ने उसकी मिन्नतें की, समाज इसके पैर पकड़े, कुछ खुदा के लिए, कुछ इत्तेफाक के लिए करो, खुदा के लिए इस ट्रेडर्स फेडरेशन के कुछ। तो फिर उसने 2-4 आदमियों को इसका मसालिकी बनाकर फिर उन्होंने उसका सलाह समझौता करा के फिर मोहम्मद अशरफ गनाई खड़े हो गए। उसने कहा मैं इलेक्शन दस्ती कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा। लेकिन उसने तकरीबन 1 साल लगा दिया, इलेक्शन नहीं हुआ। खुदा करके कुफर टूटा तो इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन उसने जीत लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उसने इलेक्शन जीत लिया, 3 साल तक जो भी अपोजिशन वाले थे, वोट उसने ज़्यादा नहीं लिए थे, जो भी उसके अपोजिशन वाले थे, जो उसके खिलाफ थे, वो उसके पीछे चले, उसका हाथ बटाया, उसके हाथ मजबूत किए, उसके पैर मजबूत किए। जहाँ पर भी उसको जाना था लोगों ने उसको पूरा एतमाद और ताउन दे दिया, जब तक वो 3 साल तक मुकम्मल हो गए।
उस वक्त बहुत सी बातें हो गई, बहुत से मामला फिर हो गए, मैं उनमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। जो लोग उसके साथ थे उन 3 साल में इलेक्शन में, मैं यही कहना चाहता हूँ अशरफ साहब कि जो लोग उस वक्त उसके साथ थे वही खिलाफ हो गए दूसरे इलेक्शन में। उन्होंने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उस दूसरे कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली। जब उसने जीत हासिल कर ली तो मैं अशरफ साहब गनाई से ये पूछना चाहता हूँ इस वक्त भी, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं था कि प्रेसिडेंट के हाथ मजबूत करें, पैर मजबूत करें, जिस तरह उन लोगों ने आपके पैर हाथ मजबूत किए थे, आपको ताउन दिया था? लेकिन बदकिस्मती है, इतना जीशूर इंसान होकर भी बदकिस्मती है सोपोर टाउन के लिए कि उसने इकोनॉमिक अलायंस खड़ा कर दी और इस इकोनॉमिक अलायंस का वो प्रेसिडेंट खुद बन गया हार के। क्या क्या दे रहे हैं हम सोपोर को? एक प्रेसिडेंट जो 7 साल तक प्रेसिडेंट चला, जिसको 7 साल तक सोपोर के ट्रेडर्स फेडरेशन ने ताउन दिया, उसके हर एक सही काम को जो भी उसने उसके साथ चले, उसने 7 साल के बाद 2 महीने तक भी उसने अपनी हार बर्दाश्त नहीं की। हार बर्दाश्त न करने उसने 2 ही 3 महीने में इकोनॉमिक अलायंस बना दी और इकोनॉमिक अलायंस बनाने के बाद उसका खुद साख्ता प्रेसिडेंट बन गया और इकोनॉमिक अलायंस ट्रेड के परवल में चलाता गया। जब तक इलेक्शन का टाइम आ गया तो फिर उसने छलांग मार दी ट्रेडर्स फेडरेशन में, मुझे इलेक्शन जीतने दो, मुझे करने दो। लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट ने कुछ इसमें तरमीम की थी। उसमें उसने कहा था एक प्रेसिडेंट 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है, तीसरी बार नहीं लड़ सकता है। मेन उसमें वही था, 2-4 और भी शिक थे लेकिन मेन उसमें वही था। बहुत कोशिश उसने की कि मुझे नहीं प्रेसिडेंट बना, ये ठीक नहीं। वो अपनी ज़ाती गर्ज के लिए वो कोर्ट में चला गया। जब वो कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक मुकदमा चलता रहा। उस वक्त उसके मतलब जो अदालत थी उसने ये कहा, उसने कोई डायरेक्टिव नहीं दिया, उसने फैसला नहीं दिया। उसने ये कहा कि आप पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन करा सकते हो। तो उस वक्त हम इलेक्शन में थे, इलेक्शन बोर्ड में थे। हमने सोपोर में हम ये नहीं चाहते थे कि सोपोर को मज़ीद तफरुक में डाल दे, मज़ीद परेशानी और मुसीबतों में डाल दे। हमने उसको सीधा कहा कि आप इकोनॉमिक अलायंस से रिज़ाइन कर दीजिए, तब हम आपको प्रेसिडेंट का फार्म भरने का इख्तियार दे देते। तो वो गए, उसने इकोनॉमिक अलायंस से इस्तीफा दे दिया। अगर इकोनॉमिक अलायंस ठीक थी, अगर इकोनॉमिक अलायंस का वजूद ठीक था, अगर इकोनॉमिक अलायंस का मामला ठीक था, तो वो वहाँ से दस्तबरदार होकर क्यों ट्रेडर्स फेडरेशन से छलांग लगाकर ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की और बन भी गया। ये उसकी बहुत बड़ी 1 नंबर गलती है। फिर जब उसने खुद ही मामला कोर्ट में ले लिया, कोर्ट में उसने 5 स्टे कर दिए थे। एक उसमें जनरल काउंसिल था। जनरल काउंसिल में जब हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन, उसने जनरल काउंसिल बढ़ाने पर स्टे लगा रखा था। जब खुद प्रेसिडेंट बन गया तो उसने आइन की धज्जियां उड़ाकर खुद अमेंडमेंट की, खुद कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा दिया, खुद यह जनरल काउंसिल बढ़ा दी, खुद एग्जीक्यूटिव बढ़ा दी। जब कोर्ट में मामला था, लेकिन कोर्ट का मामला मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मामला कॉन्स्टिट्यूशन का है, मामला आइन का है। क्या वो ये कर सकते थे? लेकिन उसने किया। चलो भला किया तो किया, कोई बात नहीं, उसको नहीं किया तो किया। मैं उस पर भी आप उसको कुछ ऐसा नहीं कहना, चलो वक्त किया। लेकिन उसको ये हक किसने दिया था कि ये सोपोर के लोगों को तजलील करे, जलील करे? क्योंकि हम उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। फिर उसने जनरल काउंसिल ख़त्म कर दी। जिन लोगों को उसने चिट्ठियाँ भेजी थी, जिन लोगों को उसने मतलब इज्जत बख्शी थी, जनरल काउंसिल में लाया था, उसका क्या हक बनता था उसको खुद ही निकाल दे। क्या यह सोपोर के ट्रेडर फेडरेशन के लोगों की तजलील नहीं है? क्या यह मनमानी नहीं है? क्या यह आमराना रोल नहीं है? मैं उसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये क्या किया उसने? सोपोर के लोगों को जलील कर दिया, खुद ही निकाल दिया, खुद ही बना दिया। ये सबसे बड़ी गलती उसने की है, क्योंकि आइन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो 2 बार जनरल काउंसिल बना सकते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसने मतलब मेरे हिसाब से मरोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। ये एक बहुत बड़ी तौहीन आइन है जो उसने कर दिया। उसके बाद कुछ मेंबरान थे, हशमतुल्लाह हाशमी जिसने उसको हराया था, उस
اس کی کیا غلطی تھی اس کو پہلے آپ نے ایگزیکٹو میں لے لیا, وہ تو آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا, چلو عزت دی آپ نے اس کو لایا, پھر کس مقام سے کس حیثیت سے آپ نے ایک سوپور کے ایک عمر رسیدہ تاجر کو, ایک عزت یافتہ تاجر کو جس کا سوپور میں تجارت کے حساب سے ایک دبدبہ ہے, اس کو نکال دیا؟ کیا آپ اس کو گھر والوں میں سوپور میں ذلیل کرنا چاہتے تھے؟ یہ کس آئین نے آپ کو یہ حق دیا تھا؟ یہ کس تجارت کے درجے نے آپ کو یہ حق دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں؟ معاملہ یہی ہے, اور اس کو جو لوگ اس وقت اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں, بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. ابھی اگر دیکھا جائے کہ آپ کے ساتھ ابھی کتنے ممبران ہیں؟ سنیں. جی, ہم سارا ٹریڈ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہمیں ممبرشپ کرنی ہے. ہمیں ممبرشپ کرنے کے بعد جب ہم ممبرشپ کریں گے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کتنے ٹریڈ والے ہیں. یہ تو اس وقت ہم نہیں بتا سکتے. ہم صرف یہ کہنے آئے ہیں اس وقت کہ محمد اشرف گنائی صاحب نے آئین کی دھجیاں, آئین کو بالائے طاق رکھ کر خود منمانی, خود آئمرانہ رول کر کے سوپور کے ٹریڈرز فیڈریشن کو مصیبت کی کگار پہ ڈال دیا ہے. ہمارا کام ہے وہاں سے نکالنا ہے اس کو. یہ وہ لوگ بھی اس کو کہتے ہیں جو اس وقت اس کے ساتھ ہے, بار بار میں آپ کو دوہرا رہا ہوں. ہم اب اس کو یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں جب یہ پریزیڈنٹ یہ سیکٹری ممبرشپ کریں گے, ممبرشپ کے بعد خود ہی پتہ چلیں گے لوگ کس کے ساتھ ہیں, فیڈریشن کس کے ساتھ ہے, اور ممبر اس کے ساتھ. یہ میں آپ کو ایک آدمی کی بات بتا رہا ہوں. دوسرا ہے رئیس احمد کلو. رئیس احمد کلو نے محمد اشرف گنائی کے خلاف کنٹیسٹ کیا ہے, بہت اچھا کنٹیسٹ کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, اور سروے پول میں آیا تھا کہ رئیس احمد کلو جیت جائیں گے, لیکن وہ جیتے نہیں. اللہ کا کچھ الگ ہی فرمان تھا, محمد اشرف گنائی پھر پریزیڈنٹ ہو گئی. تو اس کے بعد اس نے اس کو رئیس احمد کلو نے اس کے پیچھے چلنے کا ایک عزم لیا, ایک نظم لیا کہ مجھے اب جو پریزیڈنٹ بن گیا اشرف صاحب, میں اس کے پیچھے. مجھے بتائیں اشرف صاحب, ہم تو اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, اگر سوپور کے نصف لوگ رئیس احمد کلو کے ساتھ اس وقت تھے, فیڈریشن میں اس نے ووٹ لے لیے, ہر ایک چیز لی ہے, تو کیا وجہ ہے آپ نے اس کو بھی نکال دیا جبکہ آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا اس چیز کی؟ جس چیز کی آپ نے سنیے نا پہ, جس چیز کی اس کو دیکھیں جی پریزیڈنٹ بنتا ہے آئین کے لیے, آئین سب سے اوپر ہے, پریزیڈنٹ کے سے بھی اوپر ہے, کیونکہ آئین کے تحت اس کو کام کرنا ہے. جب آئین کے تحت وہ کام نہیں کرے گا یہ سیدھی طور پر فوجداری کا معاملہ بنتا ہے. صرف ووٹ نہیں ہے, یہ فوجداری کا معاملہ, دس از این کرائم. جب اس نے کرائم کیا ہے تو اس کرائم کا جواب اس کو دینا پڑے گا. اتنا عزت دار شہری ہو کے اس نے کچھ کرائم کیے ہیں جو ابھی ٹریڈرز فیڈریشن ہے, لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہے تھا. لیکن ہماری اب مودبانہ گزارش اشرف صاحب سے بھی ہے, اس کو لوگ سمجھا رہے ہیں. میری مودبانہ گزارش, کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, مجھے اس کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, کسی کو نہیں, کوئی مجھے کسی کو بھی یہاں پر کوئی مسئلہ. میری اس کے ہاتھ جوڑ کر اس وقت ریکویسٹ ہے, آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیجئے, آپ مان لیجئے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے اس کی توہین کر دی. آپ سوپور میں آجئے, سمپلی سے ایک پریس کانفرنس دیجئے کہ میں نے توہین آئین کی ہے, میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں. ہمیں اس کے ساتھ پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ وہ جب یہ چیزیں مان لیں گے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں مان لو. جب یہ چیزیں مان لیجیے تو آٹومیٹیکلی الیکشن, نیا پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن کرنا ہے. اس لیے آپ کی بوا سے ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن جو ہم یہاں پر سوپور کے ہم پریزیڈنٹ کے پیچھے اس لیے چل رہے ہیں, جو جیتا ہم اس لیے اس کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم اس لیے اس کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہم اس لیے اس کا تعاون کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ٹریڈرز فیڈریشن کا آئین یہ کہتا ہے. ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں, لیکن جب صدر صاحب ہی آئین کا پاسداری نہیں کریں گے تو وہ صدر کہاں سے رہیں گے؟ جب وہ صدر ہے ہی نہیں تو الیکشن کرانا ضروری ہے. جب الیکشن کرانا ضروری ہے تو ممبرشپ کرانی ضروری ہے. جب ممبرشپ کرانی ضروری ہے تو سرٹیفکیٹ بنانی ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم ایک محنت کر رہے ہیں, ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سوپور میں ایک صاف شفاف الیکشن ہو جائے, اور ہم کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے یہ اللہ جانتا ہے, لیکن صداقت کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتا ہے. میں پھر محمد اشرف گنائی سے ایک بار پھر جاتے چاہتے ریکویسٹ کروں, آپ ایک عزت دار آدمی ہیں, آپ ایک اچھے آدمی ہیں, اپنی غلطیوں کو مان لو اور سوپور کے لوگوں کو ساتھ ملاتے چلو.
2-4 आदमियों से मिलकर आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। आपकी इज्जत तब है जब सोपोर के लोग आपके साथ होंगे। जब सोपोर के लोग आपके साथ नहीं होंगे तो लोग आपको अकेला करना चाहते हैं, जिस तरह आप इस वक्त अकेले हो। बाकी मसला